في طلبه للعلم. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di masa kalian menuntut ilmu. فمن صبر واتقى أناله الله سبحانه وتعالى علمان ليس علما واحدا. Maka orang yang sabar dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan dua ilmu, bukan satu ilmu. فالعلم الأول هو ظاهر العلم، مسائله وقضاياه وكل ما يتعلق بظاهر العلم. Ilmu yang pertama yang akan dia peroleh adalah masalah-masalah dalam ketentuan dalam urusan masalah-masalah ilmu berkaitan dengan cabang-cabang ilmu. والثانية باطنه وسره ونوره وبركته. Ilmu yang kedua adalah ilmu batin yang ini adalah rahasia daripada ilmu dan intinya. فظاهر العلم يشترك فيه الكل البر والفاجر إذا اجتهد واعتنى بطلب العلم. Ketahuilah bahwa zahir dari ilmu itu bisa diperoleh oleh orang soleh, adapun orang fajir, orang yang banyak maksiat kepada Allah. وأما الثاني فلا يمسه إلا المطهرون. Adapun ilmu yang kedua, maka itu tidak akan diperoleh kecuali orang yang mempunyai batin yang bersih. واتقوا الله ويعلمكم الله. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya akan Allah Ta'ala berikan ilmu yang belum kalian ketahui. ولكن بعد طلب العلم العلم يزكو بالتعليم. Akan tetapi pada para pelajar, ketahuilah bahwa ilmu itu bisa berkembang dengan kalian banyak belajar. فمن تعلم ثم علم فذلك الذي يدعى عظيما في ملكوت السماوات كما جاء ذلك على لسان سيدنا عيسى بن مريم. Maka siapa orang belajar kemudian mengajar lagi, maka orang tersebut dikumandangkan, diumumkan bagi dia bahwa dia adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itu tercantum dalam ucapan Nabi Allah Isa alaihissalam. ولهذا ذكر بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أن هذه الأربعة تجتمع كلها في طلب العلم. Maka ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu biru warabitu wasbiru wasabiru warabitu, maka empat ini terkumpul pada orang-orang yang menuntut ilmu. ومن أراد أن يحوز العلم فليمتثل أمر الله. Maka siapa orang yang ingin menggapai ilmu, maka yang pertama hendaknya dia melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. واستعينوا بالصبر والصلاة. Dan saling tolong menolong di dalam sabar dan dalam tolong menolong di dalam mengerjakan salat. وقد علمنا بعض أشياخنا أننا إذا عسر علينا العلم فعلينا أن نطلب الفتح في آخر الليل بالتهجد والصلاة والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. Dan telah mengajarkan guru-guru kami bahwa orang yang merasa susah dalam dirinya untuk memahami ilmu, maka hendaknya dia tadaru munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir malam agar Allah taala bukakan ilmu baginya. فالعلم نور من الله سبحانه وتعالى. Ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. ونور الله لا يعطاه عاصٍ. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. فمن أحبه الله علمه من لدنه علما. Maka orang yang Allah Ta'ala cintai, maka akan Allah Ta'ala ajarkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu laduni. ومن أحب الله سعى فيما يحبه الله وهو طلب العلم. Dan orang yang Allah Ta'ala senangi, orang yang Allah Ta'ala cintai, maka akan Allah Ta'ala mudahkan dia untuk berusaha menggapai ilmu. ولكن طلب العلم وحده لا يغني عن العبادة وعن ذكر الله. Akan tetapi hanya menuntut ilmu saja, ketahuilah bahwa di dalam menuntut ilmu butuh kepada zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa الذكر Ta'ala. والعبادة بها تحصل الإعانة على طلب العلم. Karena dengan zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan membantu seorang untuk mendapatkan ilmu. ولكن بدون مغالاة في العبادة بدون تعمق واتساع فيها. Kan tetapi tanpa adanya ibadah dan zikir, maka sulit bagi dia untuk menggapainya. لأن طالب العلم لا بد له من همة. Karena seorang penuntut ilmu mesti dia mempunyai semangat yang tinggi. وهمته لن تأتي إلا بنور يقذف في قلبه. Dan hikmah daripada ilmu
akan diperoleh dengan nur cahaya yang itu ada dalam ibadah. فيسري منه على جوارحه فتنشط في طلب العلم. Maka dari ibadah dan zikir yang dia peroleh akan mengalir ke seluruh tubuhnya sehingga membuahkan dia semangat di dalam menuntut ilmu. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى في طالب العلم صفات لا توجد في غيره. Oleh karena itu di dalam menuntut ilmu dia membutuhkan semangat dan ibadah agar mendatangkan ilmu yang memberikan manfaat baginya. وأول هذه الصفات ظهور أثر العلم عليه. Maka awal sifat ini adalah nampak bekas atau pengaruh dari ilmu yang dia tuntut. لا أقول ظهور أثر العلم من حيث المسائل ومن حيث المعرفة، وإنما من حيث السر والنور والبركة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Maka bekas atau pengaruh dari ilmu tersebut akan nampak pada diri seorang yang mengamalkan ilmunya, karena sebutkan dalam ayat Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadil ulama, sungguhnya yang takut kepada Allah adalah mereka para ulama-ulama. ولهذا فإن من العلوم ما لا تعرف. Oleh karena itu ada sebagian ilmu yang tidak diketahui, ولكنهم مذكور ضمنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. akan tetapi ilmu tersebut ada terkandung di dalam Al-Quran, وهو علم الخشية. yaitu ilmu berupa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وهو علم لا يتلقى من كتاب وإنما يتلقى من صدور أرباب الخشية. Ilmu tersebut, ilmu khasyah tersebut tidak diperoleh dari kitab-kitab, akan tetapi diperoleh dari masyai-masyai mereka yang ahli khasyah kepada Allah, ahli takut kepada Allah Subhanahu wa taala. آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Sungguh telah kami titipkan ilmu tersebut di dada-dada orang-orang yang berilmu. وعلم الخشية أول علم يفقد من القلوب. Tahu bahwa ilmu rasa takut ini adalah ilmu yang pertama kali akan hilang di dalam hati. كما أن علم الفرائض أول علم يفقد من العلوم الظاهرة. Sebagaimana ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali hilang daripada ilmu yang zahir. حتى لا تكاد أن ترى خاشعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. Sebagaimana hampir-hampir engkau tidak akan mendapatkan orang yang berilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن أراد أن يزيد علمه فليعلمه فإن العلم يزكو بالإنفاق. Siapa orang yang ingin ilmunya bertambah, maka hendaknya dia mengajarkan ilmu yang dia miliki kepada orang lain, karena ilmu itu akan berkembang dengan diberikan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. ومعنى يزكو أنه ينمو مع البركة. Maka enggak sampai tumbuh saja ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan tumbuh dan penuh dengan keberkahan. ومن أراد أن يقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقوم بالدعوة إلى الله بعد ذلك. Siapa orang yang ingin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia menjadikan dirinya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. فلا شيء أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan cara seorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. ولا يوجد أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاة إلى الله على بصيرة. Maka tidak ada orang yang lebih dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan para dai yang mereka berdakwah berdasarkan ilmu yang mereka miliki. إن طلب العلم مع تعليمه مع الدعوة إلى الله سبب لإفاضة الحكمة على الأرض. Karena seorang penuntut ilmu dengan dia belajar kemudian mengajarkan ilmu yang dia miliki, maka dia akan memperoleh karunia berupa rahmat dan nur dari Allah Subhanahu wa taala. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang orang yang Allah taala kehendaki, maka siapa orang yang Allah taala berikan hikmah, sungguh dia telah diberikan banyak kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hathana fi ahadits katsirah 'ala al-'ilmi wa 'ala talab al-'ilmi wa 'ala al-hifdh aw al-muhafadhati 'ala al-'ilmi ba'da talabihi.
Telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dan menjaga ilmu, mengamalkan ilmu dan untuk banyak memurajaah di dalam ilmu. فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم Siapa orang yang menghendaki menginginkan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم Siapa orang yang ingin mendapatkan akhirat, maka hendaknya dia dengan ilmu. ومن أرادهما معا فعليه بالعلم Siapa orang yang ingin menggapai keduanya, dunia dan akhirat, maka dia harus berilmu. ولكن العلم جسم وروحه العمل والأخلاق الحميدة. Akan tapi ilmu itu seperti jasad, dan ruh dari jasad tersebut adalah mengamalkan ilmu yang kita miliki. فمن كان ذا علم ولم يكن ذا خلق لم يكن مسلما كاملا. Siapa orang yang mempunyai ilmu namun tidak mempunyai perangai atau akhlak yang baik, maka dia bukan seorang muslim yang قال sempurna. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا حسنهم أخلاقا. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah seorang mukmin yang paling bagus akhlaknya. ومثلما تطلب العلم ستكون بعد التخرج منه. Maka seperti engkau menuntut ilmu ini, maka demikian pula nanti engkau setelah keluar dari pondok ini. إن كان طلبك للعلم خالصا لوجه الله سيكون عطاؤك وإعطاؤك وبذلك للعلم خالصا لوجه الله. Maka apabila engkau menuntut ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula setelah engkau keluar dari sini, demikianlah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kalian terhadap ilmu-ilmu yang kalian tuntut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. وإن كان فيه شيء من عدم الإخلاص فبادر. Maka apabila terdapat daripada niat-niat yang buruk, maka segeralah kalian merubah tersebut. فبادر بالتوبة وجدد نية صالحة خالصة لوجه الله. Maka segeralah kalian untuk tobat dan perbaharui niat kalian untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. ولا يكن اهتمامك بالعلم فقط بحوز العلم ودراسته. Janganlah kalian hanya terfokus untuk menuntut ilmu dan belajar saja. بل احرص على أن يظهر عليك نور العلم وسره وبركته في قلبك وفي وجهك وفي ظاهرك وفي باطنك وفي من حولك. Maka hendaknya engkau sungguh-sungguh, di samping engkau sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka engkau sungguh-sungguh untuk menjadikan ilmu tersebut nur bagi tubuhmu, wajahmu, mukamu, di belakangmu dan seluruh bagian-bagian tubuhmu. واستحضر وضع نصب عينيك قول النبي صلى الله عليه وسلم. Maka hadirkan dalam diri kalian sabda Rasulullah SAW في الحديث القدسي di dalam hadis qudsi, أيها الشاب التارك شهوته من أجل أنت عندي كبعض ملائكته. wahai para pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka engkau mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat-malaikat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. واحرص على أن تكون أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Maka jadilah kalian bersungguh-sungguh termasuk orang pemuda yang mendapat naungan nanti di hari kiamat, di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. وشاب نشأ في طاعة الله أو قال في عبادة الله. Dia adalah seorang pemuda yang taat, tumbuh karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن أراد الخير كله فليحفظ جوارحه عما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. Siapa orang yang ingin menggapai kebaikan seluruhnya, maka hendaknya dia jaga seluruh anggota tubuhnya daripada melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. من أراد الخير كله فليحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Siapa orang yang ingin mendapatkan kebaikan seluruhnya, maka perbaguslah dalam ikutan dia mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من أراد أن يعمل الخير كله فليعرف لكل ذي حق حقه. Maka orang yang ingin mendapatkan kebaikan, maka berikanlah segala orang yang berhak akan hak-haknya. فهناك تدرك الفتوح. Maka di sanalah akan diperoleh oleh pelajar tersebut al-futuh. ومن يضل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Maka orang yang Allah Ta'ala tidak jadikan di dalam hatinya nur, maka tidak ada cahaya dalam dirinya. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بما أكرم به خواص طلاب العلم من الفتوحات والمنوحات والخيرات والبركات
وأن يجمع لنا بين العلم والعمل، وأن يحفظنا من الزيغ والزلل، وأن يجعل مستقرا من العلم النافع قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا، وأن يجعل مستقر المعرفة بالله قلوبنا ومستقر أربابها ديارنا، وأن يجمع لنا ولكم بين العلوم الظاهرة والباطنة، وأن يعلمنا منطوق العلوم ومفهومها مع الدراية الكاملة الشاملة الواسعة، وأن يحفظنا من الدعوة، وأن يحفظنا من البلوى، وأن يجعل علمنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة من العلماء العاملين والعلماء المخلصين والرعاة الناصحين والدعاة المخلصين الداعين إلى الله على بصيرة يا رب العالمين. اللهم تقبل هذه الدعوات واجعلنا وهؤلاء الأولاد من خيرة عبادك الصالحين، اجمعنا وإياهم كما جمعتنا وإياهم على منابر العلم والنور إن شاء الله في الدنيا. أسألك أن تجمعنا وإياهم بعد طول العمر في خير ونصر وعافية على منابر الأخوة والأبوة والبنوة في ذات الله وفي ذات رسولك صلى الله عليه وسلم، مع الحفظ مع السلامة مع حسن الرعاية الكاملة. حنن قلب الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم علينا وعليهم، وحنن قلوب شيخنا علينا وعليهم، ويجعل هؤلاء الأولاد إن شاء الله خدمة للدين، وانشر بهم معالم الدين، وانصر بهم سنة سيد المرسلين كبيرا، وبارك في أخينا محمد رضا في بقية المدرسين والمعلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم مفاتيح هذا الخير، مغالب من الشر، لا يرانا حيث نهانا ولا يهجدنا حيث أمرنا، يكن معنا حيث كنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه الدعوات ويجعلها ساعة من أبرك الساعات، ويدخلنا وإياكم في خواص الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.